वेलकम बैक नादरीन आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के सबसे अहम शहर हब सिटी की, जहां पर कुछ अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। कुछ मंसूबे के ऊपर जो है वो बात और काम शुरू हो चुका है। बताया गया है कि जनाब हब सिटी के अंदर जो किसे कहते हैं कि जी तारीख का सबसे बड़ा फैमिली पार्क के ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि खेल की सरगर्मियों को किस तरह बेहतर बनाया जाए, आवाम को इंटैक्ट किया जाए खेल की सरगर्मियों के साथ भी, उसके लिए भी एक अलहदा 4 एकड़ से ज़ायद रकबे पर एक फैमिली पार्क और साथ साथ जो है फुटसॉल जो है वो बनाने के हवाले से मंसूबे पे काम शुरू हो गया है। हब के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी के PSO हैं मुनव्वर अली खासखेली साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। हम इस मंसूबे के हवाले से और साथ साथ हब में अभी मज़ीद किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और होगा उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर अली साहब। थोड़ा सा इस पार्क के हवाले से जानना चाहेंगे। सिचुएशन हम देखते थे कि जनाब बहुत सारे ऐसे इकदाम एक्सपेक्ट करते थे हब के लोग, मगर मुहैया नहीं किए जाते थे, फराहम नहीं किए जाते थे। इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा है, किस तरह होगा ये पार्क? जी हाँ जनाब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में जो हब शहर है वो सबसे बड़ा हब शहर जो है वो सनती इलाका भी है। और हब क्वेटा के बाद हब का दूसरा नंबर आता है, यानी बलूचिस्तान में दूसरे नंबर पे ये शहर पड़ा है आबादी के हिसाब से। तो इसमें कोई शक नहीं है, इतने बड़े शहर में जो है वो बुनियादी सहूलियात जो हैं, जैसे जैसे आपने अभी फरमाया कि फैमिली पार्क जो है वो सबसे बड़ा बलूचिस्तान की तारीख में बनने जा रहा है 4 एकड़ पे। इससे पहले कभी भी कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबाई वजीर हैं ज़राअत जनाब मीर अली हसन ज़हरी साहब, उन्होंने ये इकदाम उठाया और बाकायदा फैमिली पार्क का क़याम जो है वो अमल में मुनव्वर लाया अली जा साहब, रहा है। ऐसे उसकी कैसे पूरी मुमकिन है तहकीकात। कि एक ऐसा मकाम हब है, एक इंडस्ट्रियल जोन है बलूचिस्तान का, और उधर फैमिली पार्क्स ही नहीं हो? थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। पहले भी लोग मौजूद थे, पहले भी तमाम मुंतखब नुमाइंदे होंगे, तमाम मशीनरी होगी। पहले क्या इस तरह के इकदामात नहीं थे हब में? सर ये तो आपने बड़ा सवाल कर दिया अहम, कि आप पार्क की बात कर रहे हैं। अगर इधर यकीन करें, यहाँ पे अगर लोगों को जो बुनियादी सहूलियात होती है, जैसे पीने का साफ पानी हो गया या सेवरेज निज़ाम बहुत जो है वो डैमेज था यहाँ पे। कई ऐसे कॉलोनी यहाँ पे आपको शहर का सबसे बड़ा इलाका या कॉलोनी हम जिसको बोले हैं वो जाम गुलाम कादर यूसुफ कॉलोनी जो है वो बहुत बड़ा एक नाम है। अ, मगर वहां पे जो सेवरेज निजाम ही नहीं था, कोई चीज ही नहीं थी। तो वो ये तो बड़ी बात है कि वहां पे एक फैमिली पार्क बन रहा है इंडस्ट्रियल जोन में। तो सबसे पहले ये नहीं है कि मीर साहब ने जो है वो फौरन आके फैमिली पार्क जो है वो बनाने का इकदाम उठा लिया, नहीं। हमने हर शोबे में जितने जिंदगी के शोबे हैं, जिसमें सेवरेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, उनकी हॉस्पिटल में जो अद्वियात हैं उनकी फराहमी हो गई, एम्बुलेंस नहीं थी इस जिले के अंदर सर, एक एम्बुलेंस चलती थी। मीर ओके। साहब ने 3 एम्बुलेंस तो अभी जो है मुनव्वर मंजूर अली साहब, करवा हम कर एक उनके ऊपर बैटानी भी में, और बात वो करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये जानना है कि अक्सर व बेशतर ये कहा जाता है कि जनाब प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, कमीशंस लिए जाते हैं और उसके बाद चीज़ें कर जाते हैं और उसके बाद कोई ख्याल नहीं होता इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बिलखुसूस जो पार्क है, जिससे एक आम आदमी का वास्ता बराह रास्त पड़ता है, कुछ सुकून के लम्हात वो वहाँ पर गुजारता है अपनी फैमिली के साथ, इसकी तामीर के अंदर क्या मामलात हैं? अक्सर व बेशतर ये बात की जा रही होती है कि जनाब कार कर तामीरात अच्छी नहीं की जाती, जो है वो कुछ किकबैक्स के इल्ज़ाम लगते हैं, कमीशंस दिए जाते हैं, ठेके के ऊपर बेसिकली काम किया जाता है, इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। इस पार्क के अंदर क्या सूरत बनेगी मुस्तकबिल में, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा देखिए भी रहे मुनव्वर साहब? जनाब, ये बात भी आपने अहम सवाल किया है। जहां तक मुझे इल्म है कि मीर साहब ने पर्सनली एक टीम वर्क बनाया हुआ है जिसका हेड मैं हूँ। मैं रोजाना की बुनियाद पर हर उस प्रोजेक्ट पर जाता हूँ, उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी चेक करता हूँ, उनका काम चेक करता हूँ, उनका जो रेशा है, जो मटेरियल यूज होता है वो चेक करता हूँ। वो चेक करने के बाद हम जो है वो मीर साहब को रोजाना की बुनियाद पर एक रिपोर्ट देते हैं रिटर्न में, कि जनाब इतना फिट काम स्क्वायर फिट हो चुका है, इतना ये प्लस्तर हो चुका है, इतना ये रेशा इस्तेमाल किया गया है।
تو اسٹیمنٹ کے حساب سے یہ میر صاحب آگے جو ہے اپنے متعلقہ جو ادارے ہیں ڈپارٹمنٹ سے ان سے رابطے میں آتے ہیں، یعنی ایک چیز کو پرسنلی طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہمیں ایز اے پرائیویٹ انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہے کہ آپ بھی چیک کرتے رہیں، تو ہمارا کسی سے وہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی آفیسر کو ہم ڈائریکشن دیں یا یہ وہ، ہم میر صاحب کو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ میر صاحب اس میں یہ پرابلمز ہیں، اس میں یہ چیزیں یہ اچھی ہو رہی ہے، یہ خراب ہو رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں سر پاکستان کی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہ واحد میر علی حسن زہری صاحب ہے جنہوں نے ایک ٹیم ورک اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ ٹیم جائے گی، وہ چیزیں آپ یہ اپنے دعویٰ کر حساب رہے سے۔ ہیں کہ مستقبل قریب میں ہب کی جو صورتحال ہے وہ بدلتی دکھائی دے گی اور اس کے اندر ایک بڑا کردار علی حسن زہری صاحب کا ہے؟ کیوں آپ نہیں یہ سر، بتا رہے بالکل ہیں کیونکہ ہم بدلتی ہے، اپنی آپ دیکھیں نا نگاہیں ہم ڈال کے اس رہیں پر گے بالکل ہب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ہم سرکار کے یا کنسرن اتھارٹیز کے بہتر پروجیکٹس دکھاتے ہیں تو وہاں پر جو غلطیاں اداروں کی جانب سے ہوتی ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ بالکل دیکھیں میں یہ آپ کو ایک بات بلکہ ایک خوشخبری آپ کے جو نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے ذریعے دینا چاہتا ہوں عام لوگوں کو اور ہمارے ہب کے لوگوں کو اور بلکہ پاکستان کے لوگوں کو، کہ ہم ہب کو ایک ماڈل ضلع بنانے جا رہے ہیں۔ ابھی میر علی حسن زہری صاحب نے تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ پہلے گڈانی، آپ کو پتہ ہے گڈانی ایک بین الاقوامی شہر ہونا تھا، بدقسمتی سے بالکل، وہ نہیں ہوا، ساحلی علاقہ ہے، ساحلی علاقہ ہے۔ تو میر صاحب نے ایک روڈ منظور کروایا جو 94 کروڑ روپے کا ہے۔ کیا کیا وہ منظور کروایا ہے؟ ایک روڈ سڑک منظور اوکے کروائی ہے اوکے، جس کا سنگ بنیاد انہوں نے 1.5 ہفتہ پہلے رکھا ہے۔ تقریباً 94 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوں گے اور وہ 18 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک ہوگی، جو بین الاقوامی طور پر اس کا جو ہے تقاضے جو ہوتے ہیں معیار ہوتے ہیں وہ ہوگی سڑک۔ یہ جائے گی سر گڈانی موڑ ہب شہر سے لے کر 116 پلاٹ تک۔ یہ شپ بریکنگ جہاں پہ وہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں، جہاں یہ جہاز ٹوٹتے وغیرہ ہیں، اس یہ راستے کے اندر پاکستان میں میں میرے سفر خیال میں کر چکا دنیا ہوں میں گڈانی کا، تیسرا کیونکہ مجھے مقام ہے پتہ ہے بہت گڈانی سارے جہاں پہ ایسے راستے ہیں شپ جہاں پر بریکنگ آف روڈ ہوتی ہے، مطلب وہاں پہ جہاز جو ہے وہ جو ایکسپائر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ٹوٹتے وغیرہ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے سر۔ ٹھیک اس ہے، کے بہت علاوہ شکریہ، بہت آپ شکریہ منور خاسخیلی صاحب، ہمیں بتا رہے تھے منصوبے کے حوالے سے۔ ناظرین مختلف شہروں میں کیا ہو رہا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو، ہم دونوں چیزوں کو کوشش کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں بہتر کام ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جہاں ایسے معاملات رپورٹ ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بات ہو، سرکار اس پر بھی توجہ دے، اور ایک عام آدمی کے جو مسئلے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کریں تاکہ ایک آواز جو ہمارا فرض ہے وہ ادا ہو سکے۔ ایک اہم اسٹوری ہے جس پر ہم بات کریں گے، ڈیفنس ایک بچے ایک نوجوان کا اغوا ہو جانا، اور اس کے بعد اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ جی جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے قتل کر دیا۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں اس ڈیفنس اغوا کیس سے متعلق، اہم شواہد اور حقائق آپ کے سامنے پروگرام میں رکھیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔